ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। समस्त श्रोता भाई भौणी मानक मोर प्रणाम। आम मैंने समस्ते गोटे घड़ी संधि मुहूर्त जाऊे ए कथा आम आगुरी बहुत थर शुणिले। आमर गोटे पिला दिन गोटे कथा मन पड़े माड़ को महादेव डरती किंतु मुझे जानी महादेव होती महाशक्तिधर पुरुष सी होती इटर्नाल पर्सनालीटी ऑफ फोर्स किंतु आमे देवता मानकर बहुत सब स्तर अच्छी कौ गोटे भूमि हूँ तो ये कथाटा कहुई तेरे गोटे आम पिठी बर्तमान समस्त कान मोड़ी दिगला आमको से कोविड बेलू टे मोड़ी दिखाई किंतु आम भारी सहजरे टे पार हो गलु कहीं आमर प्रधानमंत्री मोदी महाशय समस्त को इंजेक्शन देदेले। बहुत कम लोक विश्वास बल निजक सुरक्षित रखी था बहुत बेसी लोक गोटे गतानुगतिक स्रोत भासिकी भासुता जहा से समयटा चलीगला आम जो इंचे मात्र आमर चिंता चेतना परिवर्तन हैनी। एबे किंतु जो भयंकर युद्ध परिस्थिति अरे रोसई नहले से जो आजिकल तो गाँ गंडारे कई से स्टोव फोव कड़े सब जुग गला हिटर फिटर जुग गला सबुठे एलपीजी आई सेटा बंद हो गले खाना पीना तो सब बंद। वर्तमान अकल समस्त केतेबेले से शत्रु राष्ट्र किए मित्र राष्ट्र किए बर्तमान चिन्हवा मुस्किल। आ भारत जो विपद अच्छे चारि पाखे आमर शत्रु राष्ट्र तो ये समय करवा कौन बाट कौन युद्ध यहीटा हूँ गोटे भयंकर घाट चंकटर मुहूर्त। एभली गोटे आम तो महाभारत युद्ध कथा कौ जुगर शुणी किंतु आजिकल महाभारत का भारत भीतर सीमित नुह ये विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध समय माँ से जापान महिला मान वार्ता देते युद्ध अरे आमर बहुत क्षति हुए बहुत लाभ भी हुए ना गोटे आमर तामसिक अवस्था गोटे गतानुगतिक अवस्था आउ पहाचे ऊपर को उठापी युद्धर आवश्यकता अच्छे एवं माँ जापान महिला मान सचेतन करते युद्ध अनिवार्य युद्ध ही परिवर्तन आनिब एवं सेतेबेले तांको कहिथिले जे मनर जुग चली जाउचे आत्मार जुग आसुचे मन को आत्मार जोड़िया पाई गोटे जो रास्ता सी हूँ संबोधि इंट्यूशन संबोधि मानसर विकास कर जहाँ फल तुम अंतरात्मा जो भगवान प्रतिनिधि एवं आम ये शरीर मंदिर भितर जो देवता और जी समस्त भितर जो आत्माराम अवस्थित अच्छी तांको कथा शुणा सी हेले भगवान सनातन अंश दिव्य जननी संतान वर्तमान तांको चक्षुरे देखिबा तांको द्वारा परिचालित हवा से ही माँ निर्देश को शुणी पारती से ही माँ निर्देश को सठिक भाव में पालन करि पारती से ही माँ पाखे समर्पित हो पारती से ही अदिव्य जिनस को प्रत्याख्यान करि पारती से ही सर्वोच्च दिव्य सत्य को से ही आस्पृहा करि पारती। तेणु सी होचंती आमर चक्षुदाता सी होचंती आमर नेता एवं सी होचंती आमर मार्गदर्शक। भाई माने एमती गोटे समय को माँ आगुरी देखि सारी एवं तांकर अपूर्व ग्रंथ ध्यान और प्रार्थना प्रकृत एक ग्रंथ नुहे तांको दैनंदिन लिपि एवं सी जो तांको डायरी लिखुथिले जे प्रत्येक दिन जो अवतार भगवान जो महाविष्णु दशम अवतार जी श्री अरविंद रूप में पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करछन्ते एवं तांको सहित तांकर जो दैनंदिन कथबार्ता हुए आ पिला दिन सी देखी आसुचन्ते तांको निर्देश शुणी आसुचन्ते एवं भविष्य पृथ्वीटा वर्तमान को अवस्था अच्छे भविष्य कौन हम आ भविष्य आपद विपद कौन अच्छे संभावना कौन अच्छी सब जानी पारुथिले स्वयं दिव्य जननी अवतार सी जेतेबेले से प्रभु को खोजुचन्ते तांको सहित दैनंदिन कथबार्ता होची सूक्ष्म जगत सहित भेट भाट होची किंतु स्थूल जगत एक कार्य अच्छी एवं से ही सब जिनसर समाधान से ही वहन करचन्ते एवं तांको पाखरे सब जिनसर समाधान अच्छी एवं ये ध्यान प्रार्थना जो अपूर्व ग्रंथ जहाँ जो प्रभु श्री अरविंदर परिचय से देइचन्ते
ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ହଉଛି, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ ବିଧାତା, ତୁମେ সকল ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଓ ପ୍ରେମ। ସେଠି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତୀୟ କି ସେଇ ଅମୁକ ଲୋକ ସମୁକ ଲୋକ ସେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ সকল ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଓ ପ୍ରେମ। ଏବେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଘଟିବ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଘଟିବ। ସେ କତିପୟ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଇଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଏଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କୌଣସି ଜାତି କୌଣସି ଧର୍ମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। সকল ମାନବ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। এই ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଘଟିବ। ଏହା ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ ଜାଗାରେ ଅତିମାନସ, ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଗାରେ ପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏଇ ମୃଣ୍ମୟ ଶରୀର ସ୍ଥାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଶରୀର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଯୋଉଟା କି ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ପଶୁ ପରେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ଅତିମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ସହାୟକ ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାପରେ ଶାନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଅଛି ଏବଂ ୟା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇଲି ପିଇଲି ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଳସ୍ୟର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି ତାହା ପାଇଁ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଚତୁଷ୍ଟୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଥମ ଚତୁଷ୍ଟୟ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ। ଶାନ୍ତି ସମତା ସୁଖମ ହାସ୍ୟମ ଏটি শান্তি চতুষ্টয়। এই দুঃখ অবিমিশ্র পরম সুখ ব্রহ্মস্পর্শাৎ অত্যন্ত সুখম স্মৃতি। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ସୁଖ, ସେଇ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ ହଜେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ଭୂତି, ନିଜସ୍ୱ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। এইଭଳି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ, ଅତିମାନସ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଣିକିରି କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଭଳି ଆମେ ପୁଣି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି ପୁଣି ଆମକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମା ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ଯୁଗାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ସିଏ ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ନୁହେଁ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଧେକ ଭାଗ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଅର୍ଧେକ ଭାଗ ମାନବର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଅନ୍ଧକାର ମୃତ୍ୟୁ ମିଥ୍ୟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସେ ପରମ ପିତା ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜୀବନର ଅର୍ଧେକ ଭାଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇକରି କରିବ କଣ? ଏ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନଚାଇ ନେଲା ପ୍ରାଣ। ନା, ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଅର କହିଲେ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି, ଯିଏ ଏକାଧାରରେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ପ୍ରାଣ, ନୂତନ ଆନନ୍ଦ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ସହସ୍ର ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦ୍ମ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ସେ ନାଳ ଭିତରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେଭଳି ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ପଦ୍ମ, ଆନନ୍ଦ ପଦ୍ମ, ଶକ୍ତି ପଦ୍ମ,
ମଣିପଦ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର जो शक्ति श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करिसेंति ताहार आत्मार शक्ति आमे सेई धारारे एवं जहार नेतृत्व नौचंती माँ नवसृष्टि नेतृत्व नौचंती मांकर वाणी अनुजाए आलोक अनुजाए एवं शक्ति द्वारा परिचालित है नवसृष्टि अंशग्रहण करवा एवं निरंतर माँ को नाम जप करवा यहाँ हूँ गोटे सहज उपाय जे जोठे शब्द शब्द पश्चात जो स्पंदन अच्छी ताहा आमर जमी ऑक्सीजन टा हूँ वाटर सल्युबल ऑक्सीजन अम्लजान गैस टा पानी भितर द्रवीभूत होती गोटे जीव जगत जल भितर जमी मत्स्य मान अनेक जलजंतु बास कर मो शरीर भितर 3 भाग जल भागे स्थल मो मांकर नाम जप करने द्वारा एवं से आलोक से शक्ति मो रक्त द्रवीभूत है एवं से एभली एक आलोक को प्रकाश करिव एभली एक नवजीवन को प्रकाश करिव जी पुणी तार नूतन वस्त्र आत्मा जो शरीरटा हूँ एक वस्त्र एवं एभली एक अम्लान वस्त्र एवं को से बयन करिव जहा फल दिव्य मन दिव्य प्राण दिव्य शरीर रूपक रथरे दिव्य आत्मा संपूर्ण पूर्णांग भक्ति पूर्णांग स्वाधीनता को अनुभव करी ए मर्त्य भूमि रे विचरण करी ए मर्त्य भूमि हम तांकर नूतन क्रीड़ांगन ए प्रसंग रे श्री मांग श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद गोटे थॉट्स एंड एफोरिज्म अच्छी गोटे एफोरिज्म अच्छी सेठी होची God is an eternal child playing an eternal game in an eternal garden. अरे भगवान किए भगवान हेले एक शाश्वत शिशु एक शाश्वत उपवन रे एक शाश्वत क्रीड़ा रचना करुचंती भली दिव्य जननी ए पृथ्वी को तांकर गोटे नूतन स्वर्ग एवं तांकर समस्त संतान मानक नेकी गोटे नूतन युग गोटे अतिमान सुवर्ण युग सुवर्ण स्वर्ग ये निर्माण करने जाउचंते एवं निरंतर तांकर नाम जप करवा पाखे समर्पित हवा अंतरु तांकर उपस्थिति सहित एकीभूत है तांक द्वारा परिचालित है गोटे नूतन जीवन यापन करवा ये हूँ यही समय आम वाणी वंदे मातरम।